إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز و مکرم سامعین حاضرین و ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے ہمارا آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں اور اللہ رب العالمین کی عین نوازش اور کرم اور رحمت اپنے اس بندے پر خصوصاً رہتا ہے جس اللہ رب العالمین ہدایت اور دین کی کام کے لیے چن لیتا ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کار خیر کے لیے اتنی ساری تعداد اور بھیڑ میں ہم لوگوں کو چن لیا. اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ لا العالمین اسی طریقے سے تو ہمیں راہ راست اور دین کے کاموں کے اوپر گامزن رکھ اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیکی اور خیر کے کام میں دلچسپی پیدا فرما. آمین رب العالمین. آج کا درس انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 129 129 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے بعض کافر کو بعض کے ساتھ رکھے گا ان کے اعمال کے سبب. یہ تذکرہ جہنم کا ہے. جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. یہاں ظالم سے مراد کافر ہیں اور ظاہر سی بات یہ ظلم ہی تو ہے کہ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اس مستحق کو اس کو نہ دے کر دوسرے کو کر دے ظلم ہے. جو جس کا حقدار ہے اس کو حق نہ ملے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا تنہا مالک ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز درست نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کی عبادت کی جگہ کسی اور کی عبادت کریں کہ مقام اللہ تعالیٰ کے مقام کسی اور کو دے دے تو یہ ظاہر سی بات ظلم ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کافرین کا لفظ استعمال نہ کر کے ظالمین کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ نے کہا کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، بعض کے ساتھ کیا کریں گے ہم ٹھہرائیں گے، ایک جگہ رکھیں گے یا پڑوسی بنا دیں گے. اسی طرح بما کانوا یکسبون. اور آخر جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں رہیں گے؟ ان کے اعمال کے سبب. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو برے اعمال کرتے تھے اور گناہوں سے نہیں بچتے تھے، نافرمانی چاہے اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، وہ مسلسل کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے. تو ان کی سزا یہ ہے کہ کل یہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جانے کی وجہ ان کے عمل بنے گے. اسی لیے ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی، یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، نیکی کے جو اعمال کر رہے ہیں، کبھی بھی نوٹس کر لیں کوئی بھی خیر کا کام چاہے ادنا سا ہمارے ذہن میں کیوں نہ چھوٹا سا، جیسے کسی نے سلام کیا السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام. نیکی ہے کہ نہیں؟ کسی بھائی نے آپ کو سلامتی کی دعا دی اور ہم نے بھی اس کو ریٹرن میں اسی دعا سے نوازا کہ آپ کے اوپر بھی سلامتی ہے. تو وہ ہم نے ایک نیکی کیا. کتنا ہلکا ہے ہمارے ذہن میں نظر میں کہ ہم نے کوئی معمولی کام کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. ہم نے بہت بڑا کام کیا، اس پر فخر ہونا چاہیے. اسلام کا جواب ہی ہم نے دیا ہے. گرچہ آج کے معاشرے میں ایک عام باتیں اور بہت زیادہ پائی جانے والی چیزیں اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک مومن اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے. کسی بھائی نے ہم کو سلام کہا، ہم نے اس کو جواب میں سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور اللہ کے رسول کے حدیث سے آپ سے سلام بینکم، آپس میں سلام پھیلا. یہاں تک کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے؟ مطلب اسلام 50 نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے. اسلام ایک ہی ہے. اسلام کے اندر کون سا عمل بہتر ہے؟ سارے عمل بہتر ہیں لیکن گریڈ تو ہر جگہ ہے نا. گریڈ تو ہر جگہ ہے، یہ اچھا ہے، یہ اس کے بعد ہی اس کے بعد ہے. تو سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کون سا اسلام جو ہے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا کھلانا یہ سب سے بہتر کام ہے. اور یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں، کھانا کھلانے سے صرف غریب مراد نہیں ہے.
कोई फकीर को खिला दिए, कोई मिस्किन को खिला दिए, आपस में खिलाने की बात हो रही है, रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को, पड़ोसियों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतर इस्लाम बताया और आगे कहा कि आपस में सलाम फैलाओ, उसको भी सलाम करो जिसको तुम पहचानते हो और उसे भी सलाम करो जिसको तुम नहीं पहचानते, जिसको तुम नहीं पहचानते। ये बेहतरीन इस्लाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात, ये हम लोगों के लिए क्या है कि नेकी है और उसको हम कमतर नहीं समझ सकते। तो बहुत मामूली काम, बहुत छोटा काम, बल्कि इसको इस पर हमें फख्र महसूस होना चाहिए कि अल्लाह ने एक नेकी हमारी जुबान से, हमारे बदन से, हमारे आदा और जवारे से करवा दी। तो जालिमी जो काफिर जो होते हैं, इनके जो आमाल होते हैं ये कुफरिया आमाल होते हैं। कुफरिया मतलब इनकारिया आमाल, ये अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं, अल्लाह की किताबों का इनकार करते हैं, रसूलों का इनकार करते हैं। और इन्हीं के इस बदआमाली के सबब अल्लाह ने कहा बिमा कानू यक्सिबून। यक्सिबून का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले खुतबे दर्स में बात बयान किया था कि असल में यक्सिबून का मतलब कसबा, यक्सबू का मतलब कमाना। उर्दू में मतलब जाता है कसबे माश, रोजमर्रा क्या कमाते हैं आप, कमाई को बोलते हैं कसबे हलाल भी कहते हैं, हलाल कमाई, ये वही यक्सिबून, कमाने के माना नहीं। यानी अल्लाह कह रहा है कि ये जहन्नम में बाज के पड़ोसी होंगे, एक साथ होंगे, इस वजह से इन्होंने क्या बुराई को कमाया है, बुराई को कमाया है और इनकी कमाई में गुनाह थे, इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जहन्नम में डाल दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान और जिन्नात दोनों से मुखातब है। आप जानते हैं कि अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात हैं और मखलूक़ात में से एक मखलूक जिन भी है। इसके बारे में अल्लाह ने कहा मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जिन भी, ये हकीकत है कि जिन होते हैं और ये अल्लाह ताला की एक मखलूक़ात में से एक मखलूक है। अल्लाह ने दोनों से कहा, अल्लाह ने कहा आयत नंबर 130 के 130 में, या माशर जिन वल इंस, है जिन्नात और इंसानों की जमात, या माशर जिन्नी वल इंसी, है इंसानों और जिन्नातों की जमात, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम। अब अल्लाह इन दोनों से सवाल करेगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह क्या सवाल है? अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम में से तुम्हारे पास रसूल नहीं गया? ये जुमला देखिए, याद रखिए। अल्लाह ने कहा मिनकुम, तुम में से। अगर मिन का होता तो वाहिद तक से गायब, मिनकुम तुम सब। अल्लाह हम लोग से कहेगा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम में से तुम्हारे पास रसूल की जमात के रसूल नहीं गए? सारे कौम के पूछे। पहला सवाल जो है कि क्या तुम में से तुम्हारे पास रसूल नहीं गया? यक़ुस्सून अलैकुम आयाती, जो तुम्हारे ऊपर मेरी आयात को बयान करता, वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम, और तुम्हें आज उस दिन के बारे में डराता, यानी क़यामत के दिन के बारे में। कालू कहेंगे शहीदना अला अनफुसिना, हम अपने ऊपर गवाही देते हैं। सारे जिन्नात और इंसान की जमात कहेंगे कि हाँ अल्लाह, हम गवाही देते हैं, हम क्या है कि शहादा देते हैं कि तुमने हर कौम के अंदर रसूल भेजे जो हम में से थे। ये सही बात है। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह कह रहा है हालांकि तुमको दुनिया की ज़िंदगी में धोखे में डाल दिया, दुनिया की ज़िंदगी में धोखे में डाल दिया। वशहिदू अला अनफुसिहिम, और अपने ऊपर वो इस बात की भी गवाही देंगे कि अन्नहुम कानू काफिरीन, को काफिरों में से वही गवाही देंगे। दो तीन इस आयत के अंदर दो तीन नुक्ता है, पॉइंट है जिसको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात कि कल क़यामत के दिन दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हमारे पास तो कोई नबी नहीं आया, या अल्लाह हम तो इस्लाम ला देते, कबूल कर लेते, लेकिन क्या करें हमारे पास कोई समझाने वाला नहीं आया। कोई इनकार नहीं कर सकता। आप यूरोप के अंदर ऐसी कंट्रीज, ऐसी ममालिक के कंट्रीज है जहाँ लोग इस्लाम को जानते ही नहीं। आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा तो फिर उनका क्या हाल होगा? क्या उनके पास नबी, उनके पास कभी तो नहीं किया, उस दिन का काम नहीं किया, कोई दावत नहीं पहुंची, और अल्लाह यहाँ कह रहा है कि कोई भी इनकार नहीं कर पाए। आप कभी चैट करेंगे, ऐसे ऐसे अपराध मिल जाएंगे जो आपसे पूछेंगे, जब आप उनको इस्लाम की दावत देंगे तो पूछेंगे व्हाट इज इस्लाम, क्या है इस्लाम? वो दुनिया से बेखबर है, ना अखबारात पढ़ते हैं, ना चैनल न्यूज़ देखते हैं, ना खबर सुनते हैं,
इस वजह से वो अपने कौम को जानते हैं कि हाँ भाई हम ईसाई है या हम यहूदी है, हम जो भी है, इस्लाम को नहीं जानते। हालांकि उनका ये दावा झूठा, दावा उनका झूठा होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसानों में नबी को भेजा है। ऐसे नहीं कि इंसान को पैदा किया उसके अंदर नबी को भेजा। शुरुआत हुई दुनिया के नबी से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान के साथ साथ पहले पैगंबर भी, पहले पैगंबर थे। पहले नुकता ये है कि कोई इनकार नहीं कर पाएगा क़यामत के दिन कि अल्लाह देखिए हमको जहन्नम में मत डाल, नाइंसाफी होगी, क्योंकि मेरे पास कोई समझाने वाला, कोई बतलाने वाला, कोई डराने वाला नहीं आया, वो झूठ कहेंगे। इस नुक्ते में एक नुक्ता याद रखें, इसीलिए दावत दीन पहुंचाना हम सब लोग की जिम्मेदारी है ना। आजकल हमारे मुआशरे में ट्रेंड चल रहा है कि क्यों बुलाना का काम, वही बताएंगे हम, हमारा काम नहीं, हम क्यों बताएं। तो हर इंसान के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लगु अन्नी वलौ आया, मेरी जानिब से पहुंचा दो अगर एक आयत क्यों ना हो। तो ये मेरी जानिब से पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने मुर्गियों से नहीं कहा, मुसलमानों से कहा, मुसलमानों से कहा है, मोमिनों से कहा है। सबकी जिम्मेदारी है कि एक चीज़ का इल्म हो गया तो हम उसको दोस्त में, जानकारों में, या जिसको नहीं जानते, उठने बैठने वाला है कम ही मिलता है, उस तक पहुँचाए, उस तक पहुँचाना हम सबों की जिम्मेदारी। वरना कल अल्लाह पकड़ेगा कि आपने क्यों नहीं पहुँचाया, आपने क्यों नहीं बताया। तो क्या अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह ये तो इमाम साहब का काम था, अच्छा हमको नहीं बोला गया था, हमको नहीं मालूम, तब हम ही फंस जाएंगे, हम ही फंस जाएंगे। बल्लगु अन्नी वलौ आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी जान पे पहुँचा दो अगर एक आयत क्यों ना हो। एक आयत के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए थी, हम लोग ऊपर फर्ज हो गया उसको तक पहुँचाना, फर्ज है कि हम इसको आगे फॉरवर्ड करें। तो एक ये कि पहला नुकता ये कि कोई भी इंसान, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कल क़यामत के दिन इनकार नहीं कर पाएगा कि अल्लाह हमारे पास डराने वाला नहीं आया, समझाने वाला नहीं आया, बताने वाला नहीं आया। दूसरा नुकता क्या है, मिनकुम रसूलुम मिनकुम, तुम्हीं में से कोई रसूल नहीं आया, यानी रसूल क्या थे, इंसानों में से। इसीलिए कुम ज़मीर जो है यह हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अस्सलामु अलैकुम, आपके ऊपर सलामती हो, यह हाजिर का सेगा, जो सामने उसी को ना बोलते हैं हम। अब जो यहाँ से कलकत्ता में उसको बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, उसको भी नहीं करेगा कहाँ है, नहीं है, हम कहाँ नहीं है। ये अरबी ग्रामर जो लोग जानते हैं समझ जाते हैं। फिर मिसाल दिया, किसी को सलाम करते क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्यों, सामने मौजूद है, सामने। कभी ऐसा हुआ कोई सामने नहीं सलाम किया किसी को, उसको तो पागल कहा गया। हम अकेले आप बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, किसको सलाम कर रहे भाई, कौन है यहाँ पे। तो लफ्ज़ कुम जो है जमा हाजिर कर सेगा, तो मौजूद हो। अल्लाह ने कहा रसूलुम मिनकुम, तुम्हीं में से रसूल कोई नहीं आया, यानी जिससे अल्लाह कह रहा है वो मौजूद है, यानी हम लोगों से अल्लाह कह रहा है मौजूद है। अब तुम्हीं में से कौन है, हम ही में से, इंसानों में से। इसका मतलब वो जितने रसूल थे, जितने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो में से थे। आप पूरा कहफ पढ़ेंगे, आखिरी आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम में तो और साफ है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैंने भी कह दीजिए मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ। बशर मतलब क्या होता है, उर्दू का लफ्ज़ बशर और अरबी का भी लफ्ज़ बशर। कुल इन्नमा अना बशरुम मिनकुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ। यहाँ पे अल्लाह कह रहा है तुम्हीं में से कोई रसूल मेरी तरफ से नहीं आया। तो दूसरा नुक्ता याद रखें कि रसूल की कोई अलग ज़ात नहीं होती। जैसे इंसान किससे पैदा हुआ, मिट्टी से पैदा हुआ, फरिश्ते नूर से पैदा हुए, और जिन्नात शैतान आग से पैदा हुआ। तो ये अलग अलग कैटेगरी है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबरों को, रसूलों को हम ही में से पैदा किया, हम ही में से पैदा किया। और ये कहना कि नबी जो है इंसान ना थे, जिस उनका इंसान का था लेकिन वो असल में इंसान ना थे, तो इसमें कोई फजीलत नहीं है। बाज़ लोग इस सोच कर कहते हैं कि नूर से अगर कह देंगे तो उनकी फजीलत बढ़ जाएगी। अगर एक फजीलत नूर की होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को कभी नहीं कहता कि आदम को सजदा करो। समझ रही है, अगर नूर की फजीलत होती इंसान के ऊपर, तो आपने पढ़ा है ना सूरह बकरा के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों से क्या कहा, क्या कहा, आदम को सजदा करो। आदम किससे पैदा हुए, आदम पैदा हुए मिट्टी से, फरिश्ते किससे पैदा हुए, नूर से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ताज़ीमी सजदा कहा था, ताज़ीम अदब और एहतराम के लिए झुकना कहा था। फरिश्तों की जमात से कहा था कि तुम आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया। वो ताज़ीमी सजदा था, इबादत वाला सजदा नहीं था। समझ में आ रही है?
تو فضیلت ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن میں بنا لیں کہ انسان اگر مٹی سے پیدا ہوا تو زیادہ فضیلت ہے اور نور سے فرشتے پیدا ہوئے تو زیادہ فضیلت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ یہ ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہمارے درمیان آیا۔ دیکھیے کوئی انکار نہیں کر پائے، یہاں پر ہے کہ وہ قالوا شہدنا جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہاں ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اللہ وہاں ایکسیپٹ کرنے میں سارے لوگ ہیں جو آج دنیا میں کہہ رہے ہیں نا کہ واٹ از اسلام، چاہے وہ کرسچن چاہے یہودی ہو، وہ کل قیامت میں کہیں گے کہ ہاں قبول کرتے ہیں، ہمارے پاس اسلام پہنچا تھا، ہم نے انکار کیا، آیا تھا ہمارے پاس اسلام۔ لیکن انکار کی وجہ کیا بنی؟ انکار کی وجہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آپ دھوکے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کو آج کل انگلش میں فراڈ کہتے ہیں، کہتے ہیں نا کسی ساتھ فراڈ ہو گیا، کیا ہو گیا مطلب دھوکا ہو گیا، کوئی آدمی ہم کو نوکری کا جھانسا دیا، پھنس گئے، آپ اتنا دیجیے آپ بولیں تو دھوکے کا مطلب کیا ہو؟ کسی نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو کھانا جگہ نوکری دلا دیں گے، ہم کو لاکھ روپے دے دیں گے، انسان بھروسہ کر لیا، دیا بھاگ گیا، دھوکا ہے۔ لیکن یہ دھوکا کس سے ہم لوگ کھا رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو مینشن کیا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا مطلب دنیا اردو میں بھی کہتے ہیں ہم لوگ، دنیا حیات اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے حیات، مطلب کیا کہتے ہیں؟ حیات مطلب زندگی، زندگی۔ غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جب اسلاف اس کو پڑھتے تھے اس طرح کی آیات کو تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے، اسلاف کی آنکھوں سے۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا کی زندگی کو اس قدر جیتے جس قدر اللہ کے رسول نے جیا ہے، دنیا کی زندگی کو اس قدر اہمیت دیتے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دیا ہے۔ لیکن اسلاف دنیا سے دل نہیں لگاتے، ان کا دل کبھی بھی دنیا سے نہیں جڑا، ان کو جینے کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اور زندگی بڑھا دے، اللہ اور زندگی بڑھا دے، اللہ اور زندگی بڑھا دے۔ کیوں؟ دنیا طلبی کون کرتے ہیں؟ کون جینا چاہتے ہیں؟ جن کو دنیا سے محبت لگاؤ ہے، وہ مرنا نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں مرنے سے، جبکہ ڈر بیکار ہے، ہم ڈرے نہ ڈرے مرنا ہے، کنفرم ہے، اس میں شک نہیں، ڈاؤٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کل اللہ گواہی لے گا، اس گواہی میں اللہ رب العالمین جب ان سے گواہی لے گا، سارے لوگ گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ کہ ہاں اللہ تیرے طرف سے بھیجا گیا رسول ہمارے پاس آیا تھا۔ ٹھیک کریے نا، بولنے میں ڈسٹرب ہے۔ نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، 5 منٹ میں آپ لوگ ویٹ کریں، نیٹ ورک ایشو ہے، اس وقت آپ لوگ ویٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ رب العالمین نے شہادت کی بات کی، شہادت کون دیں گے؟ مطلب گواہی کون دیں گے؟ گواہی سارے افراد دیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اور اس طرح کی گواہی اللہ رب العالمین نے ایڈوانس میں پیدائش سے پہلے دی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت سارے انسانوں کو ایک کیا ایگریمنٹ کیا، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ جو آج دنیا میں موجود ہے، جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے، چاہے اسلام کی حالت انتقال کی، چاہے کفر کی حالت انتقال کی، جب سے دنیا قائم ہے، اور قیامت اس وقت تک جو انسان آئیں گے، چاہے وہ اسلام کی حالت میں رہیں گے چاہے کفر کی حالت میں، سارے انسانوں سے اللہ نے ایک ایگریمنٹ کیا، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، بالکل بے شک تو ہی ہم لوگوں کا رب ہے۔ ایک ایگریمنٹ اللہ نے ایڈوانس میں کرا رکھا ہے۔ ایک بار ایگریمنٹ کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ کیا میری جانب سے تمہارے پاس انہیں میں سے رسول نہیں گیا؟ سب کہیں گے کہ گیا تھا، گواہی دیں کہ گیا تھا۔ پھر اللہ پوچھے کیوں نہیں مان رہا؟ جب رسول آئے ایمان کیوں نہیں لائے؟ ان کی ایک وجہ اللہ نے بیان کی۔ یہاں پہ دیکھیے ایک جو وجہ بتائی اللہ نے، یہ پوائنٹیبل ہے، وجہ کچھ اور نہیں بتایا اللہ نے۔ نماز کا چھوڑنا نہیں بتایا، رمضان کا چھوڑنا نہیں بتایا،
حج کا چھوڑنا نہیں بتایا, قرآن کی تلاوت کے بارے میں نہیں بتایا. ایک ہی جملہ میں اللہ نے ساری بات کو مکمل کر دیا. ایک ہی جملہ ایسا کہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ نے کہا غرتہم الحیات الدنیا, در حقیقت ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. دنیا کی زندگی جب دھوکے میں ڈالتی ہے تو آپ نماز میں کمزور ہو جائیں گے. دنیا کی زندگی میں دھوکے ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا آپ رمضان سے دور ہو جائیں گے, سارے خیر سے دور ہوں گے, صرف دنیا طلبی دنیا طلبی دنیا طلبی. اور آپ کو جان کر آج کل حیرانی ہوگی کہ پریکٹیکل بات ہے کہ پڑھے لکھے افراد جو ہیں جمعہ کے دن اذان سے پہلے نہیں جماعت سے پہلے پہنچتے ہیں. یہ ان لوگوں کی حالت ہے جن کے پاس ڈگری کی کمی نہیں ہے. بہت زیادہ پڑھے لکھے افراد ہیں. مسجد کب پہنچ رہے ہیں؟ کسی مسجد میں 1 بجے جماعت ہے, کہیں 1:15 بجے, کہیں 1:30 بجے, کہیں 1:45 بجے. ٹھیک 55 میں تو 56 میں, تو اگر 1:45 بجے ہے تو آپ 44 47 میں آ رہے ہیں. اس میں بھی گھبرائے ہوئے وضو بنائے جماعت کی پہنچے, سمجھ میں نہیں آ رہا. سورہ کا کوئی اولا وقت پڑھ کے چھوٹ جائے گی, ایک رکعت آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, جائے کے چھوٹ کے کریں. یہ حالات بنے ہوئے ہیں. دنیا ترقی نہیں تو کیا ہے؟ اسلام کا جو گائیڈ لائن ہے, اسلام کا جو حکم ہے, شریعت کا جو قانون ہے, آج اس شریعت کو نبھانے میں ہم کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ سمجھیے, خلفائے راشدین تھے, اصحاب رسول تھے, ان کے اوپر کم ذمہ داریاں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور خلافت میں مشرق سے مغرب چلتے جائے پوری جو خطے تھے اسلامی مملکت میں تھے, اتنے بڑے مملکت کے بادشاہ کہہ سکتے ہیں, امیر المومنین کہہ سکتے ہیں, خلیفہ کہہ سکتے ہیں, اتنے بڑے اسٹیٹ کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی. اور نہ صرف کی ذمہ داری تھی, ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں جو کاج تھا, 7 پلس ان کا پریوار تھا, ان کی بیویاں تھیں, ان کے بچے تھے, ان کے رشتے دار تھے, ان کے پڑوسی تھے, یہ سارے حقوق تھے نا. ان تمام حقوق کے باوجود وہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے تھے, پڑھتے نہیں. ختم کریے تھوڑا بہت اپنا یہ کرے. تو خلفائے راشدین کی جو زندگیاں تھی اتنی بڑی ذمہ داری, اور اس زمانے میں خلیفہ ہی جامع مسجد نماز پڑھاتے تھے, ان کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتے. ہاں اگر کہیں ٹور پہ گئے, دورے پہ گئے ہیں تو اپنا نائب مقرر کر دکھاتے تھے کہ ہماری غیر موجودگی میں یہ آدمی نماز پڑھائیں گے, ورنہ اکثر جو پڑھاتے تھے یہ کیسے اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے؟ بال بچوں کی ذمہ داری ہے, بچوں, اور ہم لوگ تو ایک بھی رکھتے, 4 بھی رکھتے تھے, سب کے پریوار, سب سے بال بچے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کا ذکر کیا نا, یہ بہت معنی خیز جملہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے, اس سے نفرت ہے, محبت میں. اللہ نے زندگی دیا, جیے, کیا کرنے والا کام کرنے پر توجہ دے. آپ دیکھیں کب کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ خبر نہیں. موت کرنے کبھی کسی کو وقت نہیں, نہ بھول کر آئے گا بیمار ہے. اور ایسے حالات میں ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ کیسے ہماری آخرت بن جائے, کیسے آخرت کے معاملات میں ہم پاس ہو جائیں, جسے دنیا کے معاملات میں پاس ہونے کی فکر کرتے ہیں. اور آپ پریکٹیکل دیکھیں تو حالات ان بڑے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب سے بڑی کمزوری ہم لوگوں کی دنیا میں زندگی کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو مسجد نہیں لے جانا چاہتے. مسجد ہماری نسل مسجد جانا بھی نہیں چاہتے, لے جانا بھی نہیں چاہتے. کیسے ہم آگے بڑھیں گے بتائیے؟ کیسے مسجد آباد ہوں, کیسے اسلامی معاشرت بنے گا, کیسے سماج اچھا بنے گا؟ نسلوں کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. نسل کیسے آگے بڑھائیں؟ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے مرنے میں ہماری نسل نماز پڑھے گی؟ انتظام کیا ہم نے. آپ دنیا کی مثال لیں نا, دنیا میں جتنے سارے سامان ہم خریدتے ہیں, مان لیجیے ہم نے ایک موبائل خریدا, 1 سال چلایا, 2 سال چلایا, گم ہو گیا 1 ہی مہینہ میں, تو پھر جا کے ہم خرید لیتے ہیں مارکیٹ سے. موبائل مارکیٹ میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیوں ملے گا؟ کیونکہ کمپنی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے. کمپنی جو ہے پروڈکٹ کو بنانا چھوڑ نہیں, مینوفیکچرنگ چل رہا ہے کنٹینیو. تو ہم جب گئے تو مل گیا. تو ہم نے پروڈکٹ کہاں تیار کیا؟ ہمارے پاس ہمارے بچے نمازی بنے کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کمپنی اگر مال بنانا چھوڑ دے تو موبائل نہیں ملے گا. بھائی مارکیٹ سے موبائل کا ہے, آپ کا گم ہو گیا, آپ کا بیڈ لگ گیا, اب آپ کو موبائل نہیں مل سکتا. کیوں؟ پروڈکٹ ختم, شارٹیج پڑ گیا ہے. میرے بھائی بہت گہرائی بات ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو نمازی نہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ کوئی انٹرسٹ لینے کو تیار نہیں ہے. مسجد مدرسہ ایک مذاق بنا ہوا ہے, آپ کچھ بھی بول دیجیے, کچھ بھی کہہ دیجیے, اثر ہونے والا ہے. کیونکہ حب دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے. اتنا دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے, جمعہ پڑھ لیں گے, اچھا بچے نہیں گئے تو کیا ہوا, یہ نہیں گئے تو کیا ہوا, وہ نہیں گئے تو کیا ہوا.
ہم نے کیا کیا حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنیں. یہ جو چار امام ہیں امام حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل امام بخاری یہ سب یتیم تھے. یہ سب امام اپنے بچپنے میں اپنے والد کو کھو بیٹھے. ان سبوں کی پرورش ان کے والدہ نے کی. بہت بڑی بات ہے. ایک باپ کا رول ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے. لیکن اب سیرت پڑھیں ان لوگوں کی, سیرت پڑھیں گے سب کے سب یتیم تھے. چاہے امام شافعی ہو, چاہے امام احمد بن حنبل ہو, چاہے امام حنیفہ ہو, چاہے امام مالک ہو, چاہے امام بخاری ہو, سب امام احمد بن حنبل ہو جنہوں نے مستد احمد لکھی ہے. امام احمد بن حنبل ایک چھوٹے تھے بصرہ کے اندر عراق میں, وہیں کے رہنے والے تھے. ٹھنڈی کے موسم میں ان کی والدہ فجر سے پہلے اٹھتی تھی. آج کی طرح گیس نہیں ہے, ٹک سے مارا گیس جلا پانی گرم ہوتا, لکڑیاں پہلے سے رات میں اکٹھا کر لیتی تھی. ٹھیک صبح ہوتی ٹھنڈی کے موسم میں لکڑیاں جلاتی, پانی کو گرم کرتی. اب بچے امام احمد بن حنبل اتنے چھوٹے تھے, مان کے چلے 5 ساڑھے 5 تک 6 سال کے تھے, ہارڈلی 6 سال 7 سال کے تھے. ان کو وضو کراتی اور پکڑ کے مسجد لے جاتی, جامع مسجد, اور ان کو اندر بھیج دیتی اور اپنے باہر بیٹھ کرتی. جماعت ختم ہوگی تو لے کے جانا بھی تو ہے, لے کر جانا بھی تو ہے. ان کو اندھیرا رہتا تھا, آج کی طرح سڑکیں نہیں تھی, آج کی طرح لائٹس وغیرہ کا انتظام نہیں تھا, آج کی طرح جو ڈیولپمنٹ اس زمانے میں نہیں تھا. وہ پہنچاتی, باہر ویٹ کرتی, نماز ختم ہوتا, ان کو لے کر جاتی. ابھی ہوگا کچھ پریکٹیکل بات, ابھی ہوگا, ہوگا ابھی بھی ہوتا ہے. ہماری عورتیں اسکول لے جائیں گی, ٹیوشن لے جائیں گی, لے کر آئیں گی, مسجد نہ ٹائم نہیں. دل روتا ہے کہ یار لوگ کہاں جا رہے ہیں. ابھی یہ خواتین بہت ایکسپرٹ, بچوں کو اسکول لے جانا ٹھیک اٹھ جائیں گے, ناشتہ تیار بنا کے. دیکھیے ہم لوگ پڑھائی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم لوگ پڑھائیے. آپ جتنا ایکٹیویٹی, جتنا متحرک آپ اپنے بچوں کو اسکول ٹیوشن لے جانے لے آنے میں ہے, مسجد کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں لے جا رہے؟ مسجد کو اٹھیے, اٹھو بابو اٹھو, پانی گرم کیجیے. آج تو ہر چیز ہے, آپ کو گیس بھی نہیں جلانا ہے, ہیٹر وغیرہ کا انتظام نہیں, آواز بھی نہیں ملے, کسی کے نیند بھی خراب نہیں. وضو بنائیے لے جائیے مسجد. نہیں, دور ہے, دور ہے مسجد. شادی کا ہال 4 دن تیاری چل رہا ہے. اچھا راتیں میں نہ پرسوں ہم کو دن میں بار تیاری نکل جا رہا ہے. شادی کا کارڈ آ گیا, یہاں سے دھنباد جانا ہے, پہلے بتا دیجیے گا کب نکلنا ہے, اسی حساب سے نکلیں گے. وہ دور نہیں ہے شادی کا ہال, شادی کا دور نہیں ہے, وہ تو دور ہے نا. کیسے جا رہے ہیں, اب کیسے جا رہے ہیں؟ نسلیں ہماری مسجد سے بہت دور ہے. ہمیں فکر کرنی چاہیے اور رونا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں. اللہ اتنا دور مت کرتے ہم لوگوں کو کہ ہم بددین ہو جائیں. اللہ اتنا غصہ نہ ہو ہم لوگوں سے کہ نسلیں ہماری بے دین ہو جائیں. ایسا سسٹم ہے ہمارے کسی مسجد میں ہے. ماں جاتی ہے اپنے بچہ کو لے کر, خیر وہ لوگ یتیم تھے تو مائیں جاتی تھیں. بہت سارے بچے کے والد ماشاء اللہ زندہ ہے, اللہ سب کو لمبی حیات دے. وہ کیوں نہیں لے جا رہے؟ وہ تو مجبور تھی عورتیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہیں, ہمارے شوہر نہیں, تو مجبوری میں لے جاتی تھی. ابھی تو شوہر موجود ہے بہت سے بچوں کے, کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ نیند خراب ہو جائے, بچے اٹھتے ہی نہیں. نماز کی میرے بھائی بہت دور پہ اٹھتے ہی نہیں بچے فجر میں. اگر اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ آدھا ثواب دے دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. چلو اس نیت سے اٹھا رہے ہیں, نہیں نیند خراب ہو جائے. آپ اٹینڈنس چیک کر لیں, اسکول میں 90% اٹینڈنس, 88% اٹینڈنس, 80 سے نیچے شاید کسی کے لے جاتا ہے, اللہ مطلب کوئی بچہ بیمار ہو جائے. مسجد کا اٹینڈنس, مسجد کا اٹینڈنس, کچھ اسکول ایسے کہ جنہوں میں چھٹی نہیں کر سکتے, تو جواب دے رہا ہوں آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. دردناک واقعات بات ہے. ہمیں اپنے اس پر وچار اور سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا اپنے بچوں کو صحیح لے چل رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں. اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے کہا انہم کانوا کافرین, وہ گواہی میں دیں گے کہ ہاں ہم کافر میں سے تھے. وہ اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ یہ بحث صرف لمبی اس لیے ہو گئی نا, غرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا, دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اس قدر ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم کو کون دھوکہ دے گا, وہ خود دھوکے میں نہ, ایسا کوئی پیدا نہیں ہو جو ہم کو دھوکہ میں دے ڈال دے, خود دھوکے میں ہے. نسلوں کو بیکار بنا رہے ہیں, نسلوں کو ہم لوگ اس قدر نہیں بنا رہے ہیں. ہمارے بچے تھوڑا گر جاتے, خبر ملتے ہیں ڈیوٹی میں, بابو گر گئی ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, کیا ہوا زیادہ چوٹ لگا, اچھا ڈاکٹر کو دکھاؤ, اچھا اس کو بولو, اس کو بولو. کل بچے ہمارے جہنم میں چلیں گے, کلیجہ منہ کو نہیں آئے گا کہ اللہ نے کہا تم چھوڑ دیں گے. کل ہمارے بچے اسی عمل پہ زندگی گزارے تو جہنم میں چلیں گے. بے نمازی کہاں جائے گا, جہنم میں جائے گا. یہ کیسے ہم برداشت کر لیں گے؟ ہمارے بچہ تھوڑے دیر گر کے برداشت نہیں ہو رہا ہے, جہنم میں جائے گا کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ نہ کرے پتہ چلا باپ جنت میں چلا گیا, بچہ کو تلاش کر رہا ہے, یا اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا وہاں پہ میرا بیٹا بھی تھا, جہنم میں چلا گیا, کیا گزرے گی اس کو, کیا گزرے گی اس کو؟
इतना पढ़ाया लिखा जहन्नम में चला गया, क्यों? दीन नहीं था उसके अंदर, हमने कभी डाला भी नहीं, कभी हमने समझा भी नहीं इस चीज़ की। तो दुनिया की जिंदगी से हम पनाह मांगे अल्लाह से कि अल्लाह ये दुनिया दिया है तूने, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया में बेहतर जिंदगी दे, आखिरत में बेहतर जिंदगी दे। बेहतर से मुराद जो तेरे अहकाम है अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे ताकि हम अपनी नस्लों की फिक्र करें। उसके अल्लाह ने कहा आयत नंबर 131 131 का ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मि व अहलुहा गाफिलून। देखिए ये बहुत बड़ी बात अल्लाह ने कहा। अल्लाह अपने अजाब के बारे में बयान कर रहा है कि अल्लाह का अजाब किसी बस्ती में क्यों आता है और कब आता है। ये नुक्ता याद रखिए, ज़ालिका ये इस वजह से है, अल्लम यकुर रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मि, अल्लाह तबारक व तआला रब्बुका तुम्हारा रब किसी बस्ती, करिया अरबी के अंदर करिया गांव को कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है करिया यानी गांव, उसी की जमा की कुरा अरबी के अंदर, कुरा मतलब बस्तियां। अल्लाह कह रही है इस वजह से रब का तुम्हारा रब किसी भी बस्ती को और उसके अहल व उसके रहने वालों को बेजुल्म, उसकी जुल्म की वजह से गफलत में अजाब नहीं देता। अल्लाह का अजाब गफलत में नहीं आता है, अल्लाह ऐलान आता है, इसकी तफसीर आप पढ़ेंगे तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी बस्ती वालों को जब अजाब देता है, कब देता है? जब तक कि अपने नबी की हुज्जत को कायम न कर, जब तक कि अपने नबी की हुज्जत को, हुज्जत मतलब दलील, जब तक कि ये दलील साबित न करते कि आदमी पैगंबर है अल्लाह का। जो सामने बैठा हुआ है अबू दाऊद अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, शुएब अलैहिस्सलाम हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जब तक अल्लाह इस हुज्जत को कायम नहीं कर देगा अजाब नहीं देगा। वरना अजाब बगैर हुज्जत के दे देगा तो सामने लोग समझ ही में नहीं आएगा कि अजाब है। समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन? अगर अल्लाह अपने नबी की हुज्जत को कायम नहीं करेगा और अजाब भेज दिया फरिश्तों के जरिए जिसके जरिया, तो उसको पता कैसे चलेगा कि जो हमारे पास आंधी तूफान है किस वजह से आया? आप पूरी कुरान पढ़ के देखेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, बस्तियां पलट दी गई, सैलाब से नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब आया। ये जितने भी अजाब आए उस बस्ती वालों को मालूम था कि अजाब क्यों आ रहे, मालूम था, सबको मालूम था कि अजाब क्यों आ रहे हैं। और आज के डेट में मुसलमानों के साथ जो हालात हैं ये हमको भी मालूम क्यों, ये हम भी जानते हैं कि हमारे हालात ऐसे क्यों बने हुए हैं। हम उसका काम नहीं कर रहे हैं। कंसेशन नहीं होता है, जैसे गवर्नमेंट का स्कीम होता है कि रिजर्वेशन मिलता है, आप इतना उतना, हमने भी क्या किया है, दीन में कंसेशन और रिजर्वेशन डाल दिया। पूरा अमल नहीं हो पाएगा, थोड़ा कर लेंगे। पढ़ रहे हैं ना, तुम पढ़ रहे हैं ना, तरावी पढ़ रहे हैं ना, रोजा रख रहे हैं ना, आपका साल भर लगी रहेगा, काम नहीं है, ड्यूटी नहीं है। अल्लाह को नहीं मानता 2025-26 आएगा, इंसान की जिंदगी ऐसी हो जाएगी। और कुरान का हुक्म अल्लाह ने क़यामत तक बाकी रख दिया। कुरान का हुक्म कब तक बाकी है? क़यामत तक। तो क़यामत तक में 2026 था ना, अल्लाह को मालूम था ना 2026 आएगा, फला आदमी की ड्यूटी होगी, इसकी जिम्मेदारी होगी। फिर दीन कहाँ है? कहाँ गया दीन? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने किसी भी नफ्स को उसके ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा मुसीबत नहीं। आज जितनी परेशान हम लोग हैं, अल्लाह सबकी परेशानी को आसान कर दे, आमीन। लेकिन वो परेशानी हमारे अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी नफ्स को अल्लाह की ताकत से ज़्यादा मुसीबत नहीं थी। तो यहाँ अजाब का अल्लाह ने जिक्र किया। देखिए अल्लाह का अजाब उस वक्त आ जाता है जब सारे लोग जान गए कि शरीयत है, ये दीन है, ये कुरान का हुक्म है, ये नबी की तालीमात है। अब हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा? अजान हो रही है, इंशाअल्लाह ताला अजान के बाद दोबारा दर्स शुरू किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आयत नंबर 132 132 सूरह अनाम, अल्लाह ने कहा वले कुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू, जो लोग नेकी का काम करते हैं उन सब के दर्जात हैं। जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैटेगरी बनाए हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। अमाल के एतबार से जिसके जिस कदर अमल होंगे उस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको वहाँ पे रखेगा। वमा रब्बुका बिगाफिल अम्मा यामलून, और आपका रब जो कुछ वो लोग करते उससे गाफिल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल से गाफिल नहीं है। यहाँ अल्लाह ने कहा बोले कुल्ली दरजात मिम्मा आमिलू, जो अमल हम करते हैं उसकी क्या है? दर्जात है। और वो हदीस है ना कि एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में ऊंचा मकाम दे देगा। तो आदमी पूछेगा, क्योंकि हर आदमी जानता है दुनिया में कितना अमल हमने किया है, कितना गुनाह किया है, हर आदमी जानता है। जैसे इंसान से हम जामी की एग्जाम दे और अचानक हम स्टार पोजीशन आ गया, पता है कि हम तो 5 मार्क्स भी नहीं लिखे, बड़ी मुश्किल से स्टार कैसे होगा? घर में पढ़ जाए, बोले करेंगे घर में पढ़ जाएगा, क्यों? कितना लिखे हमको मालूम है।
और नंबर आ रहा है 80% नंबर आ रहा है, कैसे? तो उस आदमी को बड़ा अजीब लगेगा, तो पूछेगा अल्लाह से, क्या अल्लाह मुझे मालूम है मैंने कितना अमल किया, तू जानता है, लेकिन फैसिलिटी यहाँ से निकाल के वहाँ तो निकाल दिया, आगे की फैसिलिटी मिल गई हमको, अच्छा मिले, क्यों? इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह कहेगा क्या तुमने दुनिया में अपने पीछे नेक औलाद ना छोड़ रखी थी? तो तेरे मरने के बाद मुसलसल तेरे दुआ करती है, जब तक वो जिंदा रही उसकी दुआओं में तू शामिल था, हमेशा तेरे दुआ करती है, उसकी दुआ के एवज में हमने तुम्हें ये मकाम, ये मर्तबा दिया। कौन औलाद? नेक औलाद, औलाद नहीं नेक औलाद। हदीस में है जब माता इंसान इनका अमल हो, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमल खत्म हो जाते हैं, इल्ला सलास सिवाय 3 चीज़ों, उसमें एक ये भी है और वलद सालिह यदऊ लहू, और नेक औलाद जो तुम्हारे लिए दुआ करे। मेरे भाई औलाद को नेक बनाए तो उसमें हमारा फायदा है। हमारा अमल तो उस वक्त है जब तक जिंदा है, लेकिन मरने के बाद शायद किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए, अल्लाह ना करे टाई हो जाए, 50-50 हो जाए, कम पड़ जाए नेकी जन्नत जाने के लिए, तो औलाद को नेक बनाएंगे। तो नेक औलाद जब नमाज़ी नहीं पढ़ी तो ये कैसे होगी? हमारा समाज नेक जानते किसको बोलता है ना, वो बाहर एकदम मोहल्ला में नजर नहीं आता, तो देख ही नहीं पाएगा उसको, दिन भर पढ़ाई करता है, ऐसा मोहल्ला में नजर नहीं आता कि मस्जिदों में नजर नहीं आता, वो आदमी बात बोलता ही नहीं है, मेरा बेटा इतना घर में रहता है कि मस्जिद ही नहीं जाता, इस तरह बोले। आप देखेंगे ना सब लड़का बेटा रहता है हमारा की तरह, मेरे बेटे नजर ही नहीं आएगा, हम लोग को आदत नहीं हो सकती। अरे भाई मोहल्ला से मतलब मस्जिद में तो भेजिए, मर्दों के लिए जमात लाजिम है, इतना आप स्पेशल मत हो जाइए कि आपको मस्जिद कम लगने लगे, हमारा मकाम नहीं का मस्जिद जाए। नेक अमाल बनाए मेरे भाई, इसमें फायदा है। अल्लाह ने जो औलाद दिया है ना, इस औलाद में हमारे लिए बेहतरी। कब? जब चले जाए दुनिया से तब पता चलेगा, को दुआ करेंगे फजर में, या अल्लाह मेरे अब्बा किस हाल में कब्र में मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी ज़ात तेरी रहमत पर भरोसा है तो मेरे वालिद मरहूम उस रहमत से कभी भी दूर नहीं हो सकती। मेरी वालिदा की हालत में अल्लाह मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी ज़ात पर भरोसा है, तेरी रहमत पर, तेरी बख्शिश पर भरोसा है कि तू जरूर मेरी दुआ को सुनेगा, उनको बख्श देगा। कब होगी चीज़? जब औलाद नेक बने, जब दुनिया से जाए हम तो अफसोस नहीं होंगे। आपको नहीं लगता होगा कि इमाम अहमद बिन हंबल की वालिदा जब इंतकाल कर गई होगी तो कितने बड़े इमाम के आज जब आते रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इतना सुकून मुकबर में अल्लाह पहुँचाया होगा इनकी दुआओं की बदौलत। तो अल्लाह ने दर्जात बनाए जन्नत के अंदर, तो दर्जात में हमेशा दुआ करके सबसे बड़ा जो ऊंचा दर्जा होता है जन्नतुल फिरदौस होता है, सबसे ऊंचा दर्जा है, इसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। हम वो भी करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस में हम सबको दाखिल, आमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आयत नंबर 134 134, वरब्बुकल गनीयुज़ुर रहमा, तेरा रब क्या है? गनी है और रहमत वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रहमत चाहिए हमें तो किससे मांगना है? अल्लाह ताला से। गनी एक लफ्ज़ बेनियाज का भी होता है और एक लफ्ज़ मालदार का भी होता है। बेनियाज मतलब तमाम ऐब से बेनियाज है, कि लोग ऐब लगाते हैं कि अल्लाह का बेटा है नौज़ बिल्लाह सलाम, अल्लाह उससे गनी है, बेनियाज है। और मालदारी के मना मेरे सारे खजाने अल्लाह के पास है। आज हमारे पास जो कुछ किसका दिया हुआ है? अल्लाह ताला का दिया हुआ है। वो रब्बुकल गनीयुज़ुर रहमा, और तेरा रब गनी है और रहमत वाला है। यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाह ले तो तब उठाना है, ये अकड़ में ना रहे। ज़िंदगी बहुत लंबी है, बड़ी दूर जाएंगे, अभी जवानी है, अभी बुढ़ापा होगा, अभी दादा नाना बनेंगे, इस गफलत में ना रहे। यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह चाह ले तो क्या कर ले? तुम सबको उठा ले, मतलब मौत दे दे। यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, और तुम्हारे बाद एक ऐसी कौम को ला दे जो तुम्हारी जगह पे आए, और जिसको चाहे। ये भी अल्लाह की कुदरत में है कि ऐसा ना सोचे कि उम्मत मोहम्मदिया है हमारे पास कोई कौम आने वाली नहीं। ये अल्लाह साफ कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारी जगह पे दूसरे कौम को ला देगा, दूसरे कौम को ला देगा। कमा अनशअकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखरीन, जैसा कि तुमको तुम्हारे दूसरी नस्लों ने तुमको पैदा किया। अल्लाह कह रहा है जो हमारी नस्ल है, तो हम तो बाप दादा और परदादा तक जानते हैं, है ना? ये हमारे अब्बा थे, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे अब्बा के दादा हैं, यानी परदादा। उसके बाद याद है हम लोगों को? कुछ नहीं याद है। अल्लाह को किस नस्ल से हम लोग होकर आ रहे हैं, कहाँ से हमारी नस्लें शुरू हो रही हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, और हम हमारे बदन हमारे पेट से हमारी नस्ल से और कहाँ तक नस्लें जाएंगी। सब अल्लाह ने पैदा किया ना, दूसरे कौम से अल्लाह ने पैदा कर दिया, कहाँ से उठा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ हमको ला दिया। अल्लाह ने नस्ल का जिक्र किया। बहरहाल अल्लाह ने यहाँ पे कहा कि अल्लाह के चाह ले, ज़्यादा नाफरमानी करें हम तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, चाहेगा तो हमें ख़त्म कर दे, मिटा देगा। और न सिर्फ ये कि मिटाएगा, वो खाली जगह को भर भी देगा, उस जगह पर दूसरी कौम को ला देगा। और वो हदीस याद रखिए, सही बुखारी की है कि अल्लाह अगर चाहे तो इस कौम को मिटा दूसरी कौम को ला देगा और नाफरमानी नहीं करेगी वो कौम, वो हमारी तरह नाफरमानी
नहीं करेगी, सिर्फ अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करेगी। उसके बाद आयत नंबर 134 को अल्लाह ने कहा इन्ना मा तुअदून लआती, जो तुमसे वादा किया जा रहा है वो आने वाला है। जो बात यहाँ बयान की जा रही है होने वाला है। बयान यहाँ पे वादा से मुराद क़यामत का दिन। इन्ना मा तुअदूना, बेशक जो तुमसे वादा किया जा रहा है, मजबूर कर सेगा जो किया जा रहा है, लआती वो आने वाला है। आता याती मतलब होता है आना। वमा अंतुम बिमुजिबिन, और तुम आजिज नहीं कर सकते अल्लाह को। अल्लाह को कोई भी आजिज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता अल्लाह को आजिज। अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता। कोई अल्लाह को आजिज, तुम जो है अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। किस बात का आजिज? जब हम सोचते हैं कि अच्छा अल्लाह कह रहा है क़यामत में सबको जमा करेगा, कैसे जमा करेगा? हम तो मर के मिट्टी हो चुके हैं। हमारे पूर्व जो मरे, जो दादा परदादा जो भी है, तो 10 साल 20 साल पहले तो क्या हो गए? मिट्टी हो गए। साइंस कहता है कि 6 से 7 महीने में इंसान का शरीर जो है मिट्टी से मिल जाता है। फिर आप 7-8 महीने में जब कब्र खोदेंगे तो उसकी हड्डियाँ मिलेंगी, लेकिन इसके गोश्त वगैरह सब खत्म। साइंस कहता है ना, सुन के कितना डर लगा। अब अल्लाह कह रहा है क़यामत में तुम सबको जमा करेगा और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह इस बात पर कादिर है कि दोबारा जिंदा कर देंगे, बल्कि तो ज़्यादा आसान है। मुश्किल पहली मरतबा होता है ना, कैसा चेहरा होगा बनाने में, सेकंड टाइम तो मुश्किल नहीं होगा, तो आसान है। तो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को आजिज नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन बात पर कादिर है कि जो चेहरा, जो जिंदगी अल्लाह ने जो बदन दुनिया में दिया था, अल्लाह ने कल आखिरत में सब पैदा कर दिया इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता। यहाँ पे जो असल बात बताने वाली है मेरे भाई, बहुत सोचने वाली बात है कि ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है सबको, एक ही ज़िंदगी दी है। दूसरी ज़िंदगी का तस्वुर जायज़ नहीं, ना अभी को बोले और नामुमकिन है। एक ज़िंदगी के अंदर एक अल्लाह को राज़ी करना है, ये बात याद रखना। ज़िंदगी एक है और सबसे पहला और बुनियादी हमारा मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा। अभी तो अच्छा है, खून नहीं बहाना पड़ रहा, शहादत नहीं, जंग नहीं लड़ना है हम लोगों को। इतना आसान अल्लाह जिंदगी कर दिया है, जो सहाबा के साथ है, इस्लाम के साथ है, वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमें अपनी समझदारी का सबूत, हमें अपनी अक्लमंदी का सबूत किस सूरत में देना है? अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत की शक्ल में, जो आजकल शायद फौत हो गया है। जो बातें मैंने भी खुतबा के दरमियान बातें बयान की नस्लों के ताल्लुक से, रुझान नहीं है हमारी नस्ल दीन से जुड़े। मस्जिद जो है ना, मस्जिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो आपने कुछ काम बुनियादी काम किए, कुछ काम था, 3-4 ही काम थे जो बुनियादी काम थे। जैसे एक काम था, एक बहुत भाईचारे, मुहाजिर साहबा को अंसार साहबा से भाईचारे का दोस्ती भाईचारे का कर दिया। ऐसा भाई जो सगा भाई नहीं सकता, उस तरीके का भाईचारे। क्यों? क्योंकि वो आएंगे मक्का के साहबा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे? तो भाईचारे कायम करनी जरूरी था। और भाई भाई हो गया आपस में। और एक वाक़या आप जानते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ का साथ में रबी से भाईचारे हो गया। साथ में रबी मदीना के सबसे ज़्यादा मालदार थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ को ऑफर भी किया, मेरे को बागीचा ले लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, बाजार का पता लगा। खुददार आदमी, खुददार टाइप के आदमी थे। एक ही बुनियादी काम किया अल्लाह के वसल्लम ने, और एक बुनियादी काम क्या था, इसको दूसरा भी नहीं कह सकते। और एक बुनियादी काम क्या था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने के बाद मस्जिद नबवी की तामीर की। मस्जिद नबवी की तामीर की। ये मस्जिद क्यों आपने बनाया, घर क्यों नहीं बनाया? भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है ना, सैयदुल अंबिया है, रहमतुल लिल आलमीन। इनके रहने का पहले जब मकान ठीक किया जाए, बाथरूम कहाँ जाएंगे, पढ़ाएंगे कहाँ, लिखाएंगे? आपने मस्जिद की बुनियाद डाली। जानते क्यों? रिलेशन हमको अपने मस्जिद से मजबूत करना है, अपना रिलेशन मस्जिद से मजबूत करना है। ये वो रिश्ता है मस्जिद से एक मोमिन एक मुसलमान का। ये रिश्ता अटूट रिश्ता होता है, जहाँ बंदा अपने रब से हम कलाम होता है, जहाँ बंदा अपने रब के सामने रोता है, जहाँ बंदा अपने रब से फरियाद करता है। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़यामत के दिन 7 तरह के लोग होंगे जिनको अर्शे इलाही का साया मिलेगा, और उस दिन अल्लाह की साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। उसमें से एक आदमी कौन होगा? एक वो आदमी होगा जिसका दिल मस्जिद से लटका रहता है। बदर गया तो जोहर की फिक्र में लगा, कब जाए कब जाए कब जाए। जोहर में गया तो असर से लटका हुआ, कब जाए कब जाए कब जाए। असर गया तो मगरिब से लटका हुआ, मगरिब गया तो इशा से लटका हुआ। वो आदमी कल अल्लाह ताला के क़यामत में अल्लाह ताला के अर्श के साए तले तो अल्लाह के वसल्लम चले गए अपनी बेटी फातिमा के पास। चले बेटी की खबर ले लेते, बेटी दामाद का गए, सलाम की बातचीत हुई, पता चला आदमी नहीं पूछे कहाँ है दामाद बाबू, कहाँ चले गए? तो फातिमा ने बताया कुछ थोड़ा तक्को हो गया, अनबन हो गया, तो गुस्सा को चले गए, नाराज होकर चले गए। अब वसल्लम को ढूंढने निकले तो पता चला मदीना नबवी में लेटे हुए। हम लोग लड़के निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे?
हम झगड़ा कर ले, हम लोग अपनी बीवी से कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारे चल दोस्त को फोन करेंगे, चल चल चलो धन्यवाद होके आते हैं, आगे शुरू होके आते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं होटल में जाते, दुर्गापुर जाते हैं, चलो हावड़ा होके आते हैं, उसको ज़्यादा असर होगा, कहाँ गायब हो गए। सहाबा को मस्जिद से लगाओ था, बीवी से नाराज हो गए तो अल्लाह के घर में चले, क्योंकि वो जानते कि वो सरजमी है जहाँ सारे मसले हल होते हैं। देखा हज़रत अली लेटे हुए। किसरा के कमांडर को जब अरेस्ट करके लाया गया, इस्लामी फौज ने जब उसे गिरफ्तार किया, तो किसरा सुपर पावर थे, गिरफ्तार हो गया आर्मी चीफ उसका, मुसलमान बेड़ियों में जकड़ कर लाए उसको। जब मदीना पहुंचने लगा तो किसरा का कमांडर जो है आर्मी चीफ सोच रहा है कि उमर के पास जा रहे हैं, उमर के ज़माने में कैसे किसरा इलाका पता हुआ था, तो उनका बादशाह जो होगा ना बहुत बड़ा दरबार होगा, बड़े बड़े कैंडल लाइट्स होंगे, दरबारी होंगे, उनका हाथ में वाले बड़े बड़े दरबार होंगे, ये होगा वो होगा, सब ख्याली पड़ा पहले ज़माने में इतनी ममलकत आज भी है, भाई इतनी बड़ी ममलकत का खलीफा कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता। जब मदीने में इंटर किया तो उसको रोका गया एक जगह पे, कहाँ रोका गया, मस्जिद नबवी के बाहर, कहा गया कि उसको रोको, एक आदमी गया मस्जिद नबवी के अंदर, उमर बैठे हुए जगह पर उठाया गया, चलिए वो आ गया, वो हैरान हो गया, इतनी बड़ी ममलकत का बादशाह कहाँ लेटा हुआ, मस्जिद में, घर में भी लिया, ऐसा नहीं शादी नहीं थे, बीबी थी, बच्चे थे, सब था, कहाँ लेटे हुए, मस्जिद में। ये मस्जिद से लगाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया, इसी मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ऐसे भी जाकर बैठे मस्जिद में तो सुकून मिलता है, लेटे हुए वहाँ पे। बताया गया किस तरह का आर्मी चीफ आया हुआ तो वहाँ से निकले, वो इस्लाम कबूल कर लिया, सादगी देखकर मुसलमान बन गए, कलिमा पढ़ लिया। ये लगाव हमें अपनी नस्लों को सिखाना है। हमें से हर आदमी सोचे कि मेरा बच्चा आखिरी मरतबा मस्जिद कब गया, 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले, 72 घंटा पहले, 96 घंटा पहले, कब गया था, पता चला कि लास्ट जुमा गया था, एक हफ्ता कैसे बर्दाश्त कर ली, नस्ल अल्लाह के घर में नहीं गई, कैसे हमको बर्दाश्त हो जाता कि हमारी नस्ल नहीं गई, इतना दिन हो गया मस्जिद नहीं गई, कैसे कि वो चीज़ है मेरे भाई, इसको पढ़ लिखा बड़े काम है ना, तो हमें सबूत दो। एक आखिरी बात, जाहिल किसको बोलते हैं, अगर हमारे यहाँ कहा जाए जाहिल मतलब क्या है, तो हम कहेंगे जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको जाहिल कहते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अबू जहल कहा था, उसका नाम उक़बा बिन आमिर था, आमिर इसका कुछ नाम था, तो उसको अल्लाह का उसने टाइटल दिया अबू जहल, जाहिलों का बाप, जैसे अबू हुरैरा बिल्लियों के बाप, जाहिलों का बाप कहा था किसको, अबू जहल को अल्लाह ने लक़ब दिया। जानते क्यों, तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, मक्का का बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत जानकार आदमी था। जाहिल क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने, उसने तौहीद का इनकार कर दिया, उसने इनकार कर दिया, एक अल्लाह को नहीं माना, तो अल्लाह के रसूल ने कहा जाहिलों का बाप। जाहिल सिर्फ वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जाहिल वो भी है जो दीन से, मस्जिद से, शरीयत से दूर रहे, वो भी जाहिल है, वो भी जाहिल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी। इसीलिए हम अपनी आखिरत के साथ साथ अपनी नस्लों की फिक्र करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तौफीक दे हम सबों को मस्जिद को आबाद करने की। जिस कदर दुनिया को हम तामीर बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी अपने बच्चों को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा मेहनत उसकी आखिरत बनाने की करें। अल्लाह से दुआ के परवरदिगार आलम तो हम तमाम सामीन की मौजूदगी को अल्लाह को कबूल फरमाए। अल्लाह में हक बात कहने, हम वस्तुओं पर अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को आसान कर दे। अल्लाह आलमीन हमसे जो गुनाह सरजद हो जाए जाने या जाने में, अल्लाह उसको तो माफ़ फरमा। अल्लाह जो टूटी फूटी इबादतें हैं, अल्लाह तो उसको कबूल फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों को तो दीनदार बना, अल्लाह दीनदार नस्ल दुनिया छोड़ कर जाने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।